बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलावार प्रोग्राम डिप्रेशन की वजूहात पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह जो आम तौर पे लोगों में पाई जाती है वो है माजी में किए जाने वाले गुनाह या माजी में की जाने वाली गलतियों को लेकर हर वक्त परेशान रहना और अपने आप को मुजबे इल्ज़ाम ठहराते रहना, यानी अपने आप को कसूरवार ठहराते रहना। ये एक ऐसी सोच है कि जो एक हद के बाद इंसान को डिप्रेशन के अंदर मुब्तला कर देती है। इस सोच से कैसे बचा जा सकता है और दीन इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आपका तकदीर के ऊपर ईमान होना चाहिए। इसका बेहतरीन फार्मूला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इस किस्म के डिप्रेशन से बचने के लिए, और वो क्या है कि देखिए, इंसान एक हद तक सोच कर फैसला कर सकता है। वो फैसला दुरुस्त होना, वो फैसला सही होना, ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कभी कोई गलती हो जाए, अगर कभी कोई नुकसान हो जाए, तो ये मत कहा करो कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो मैं ऐसे हो जाता, अगर मैं फ़लाँ वक़्त फ़लाँ काम ना करता तो मैं बच जाता। जैसा कि बहुत से लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें शादी करते वक्त सही इंतखाब जो है वो नहीं करना आया। यानी सारी ज़िंदगी वो गुजारते भी उसी शख्स के साथ हैं, लेकिन खुशी से नहीं गुजारते बल्कि टेंशन में गुजारते हैं और इस बात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कहा करो कि क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अला, कि अल्लाह ताला ने जो चाहा वो हो गया, अल्लाह ने जो चाहा वो किया, जो मेरी तकदीर में लिखा था ये ऐसे ही होना था। मैंने अपने तई पूरी कोशिश की, मैंने अपने तई जो है वो पूरी स्ट्रगल की और उसके बाद मैंने अपनी अकल से फ़ैसला किया। मेरा ये फ़ैसला जो है ये ऐसा ही होना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तकदीर में ऐसा ही लिख दिया था। और फिर जब आप ये सोचेंगे तो आप अपने उसी फ़ैसले पर खुश हो जाएंगे जिस फ़ैसले पर इससे पहले कि आप परेशान थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। हो सकता है बज़ाहिर ये फ़ैसला आपको गलत लग रहा हो, लेकिन इस फ़ैसले के मुस्तक़बिल में आने वाले नताइज ये साबित कर दें कि ये फ़ैसला आपके लिए सही फ़ैसला था। इसी तरह माज़ी में होने वाले गुनाहों को लेकर अगर इंसान परेशान रहे तो ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इब्ने आदम से ख़ता होती है, बेहतरीन इब्ने आदम वो है जो तौबा कर लेता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल ख़ताइन, बेहतरीन ख़ताकार वो हैं, यानी ख़ताकार भी कहा और बेहतरीन भी कहा कि जो तौबा कर लेते हैं। तो माजी में इंसान से अगर कोई गलती हो तो सबसे पहले तो अपने जहन को ये समझाएं कि भाई अगर मुझसे हुई तो औरों से भी होती होंगी, बहुत से इंसानों से गुनाह होते हैं। अगर गुनाह हो गया है तो उसको साफ़ करने का एक बेहतरीन तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है, और वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगना, अल्लाह से तौबा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, और जब वो मुआफ़ फरमा देता है तो अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला अल्लाह के नज़दीक ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने कभी वो गुनाह किया ही नहीं। मज़ीद इसको पॉलिश करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला बताया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो इसी गम का शिकार था, वो भी इसी मायूसी का शिकार था, और वो आके क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जिसने दुनिया का कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा, वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये बताओ, तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं? उसने उसी वक्त कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद नेकियां करना शुरू कर दो और गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साबका गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देगा।
यानी माजी के गुनाह के डिप्रेशन से बचने के लिए बेहतरीन फार्मूला है कि मुस्तकबिल में नेकियां करनी शुरू कर दो। भाई जो पीछे गुनाह हो गए उनको तो अब उनका तो कुछ हो नहीं सकता, तो उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों में बदल देगा अगर तुम आइंदा से जो है वो नेकियां करना शुरू कर देते हो, और अगर उनको जो है वो तुम तौबा के ज़रिए से तर्के गुनाह जो है वो कर देते हो। और इसको मज़ीद अगर आप देखें कि पॉलिश किया जा सकता है, मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, माजी की याद और गलतियों को ओवरकम करने के लिए मज़ीद एक और अमल अगर हम कर लें तो यकीन मानिए कि बिल्कुल ही ये चीज़ कभी भी हमें तंग कर ही नहीं सकती। और वो क्या है? वो है नेक लोगों की दोस्ती, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों की मजलिस। देखिए 99 कत्ल करने वाला जब एक राहिब के पास जाता है और वो उसको मायूस करता है तो वो उसको भी कत्ल कर देता है, और फिर वो किसी समझदार आलिम के पास जाता है और वो उसको बताता है कि तुम फलां नेकोकार लोगों की बस्ती में चले जाओ। अब रास्ते में ही उस बंदे की मौत का वक्त आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख्श देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने माजी के 99 कत्ल का इजाला करने के लिए वो नेक लोगों के पास जा रहा होता है। जब आप नेक लोगों में बैठेंगे, जब आप नेक मजलिस इख्तियार कर लेंगे, जब आपके इर्द गिर्द नेक लोग होंगे, तो वो आपको नेकी में इतना ज़्यादा मशगूल कर देंगे और नेकी में आपको इतनी ज़्यादा हलावत और इतनी ज़्यादा मिठास और मज़ा आने लग जाएगा कि माजी की याद जो है वो कभी भी आपको नहीं सताएगी। और एक आखिरी बात, अगर इस पर आप अमल कर पाएँ तो ये आपको बिल्कुल पुरसकून कर देगा, और वो है खिदमत खल्क। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हम अगर बात करते हैं तौबा की, तो तौबा के अंदर ये बात लाजिम व मलजूम है कि अगर आपने उस गुनाह को किसी इंसान के साथ किया है, यानी किसी इंसान का हक मारा है या किसी इंसान के साथ ज़्यादती की है, तो आपको लाजिम है कि आपकी तौबा की कबूलियत उस वक्त होगी जब आप उससे मुआफ़ी मांगते हैं या आप उसका हक अदा करते हैं। तो लोगों का हक अदा करने की कोशिश करें, लोगों के साथ नेकी करने की कोशिश करें। अगर किसी का साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेकी उसके साथ अब करने की कोशिश करें, उसको तहाइफ दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त जो है वो बजा लाएँ, और भी कोई भी फेवर जो आप उसको दे सकते हैं वो उसको दें, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खैर ख्वाही करें, खिदमत खल्क के काम करें, लोगों के काम आएँ। खिदमत खल्क जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिमाग को बहुत रिलैक्स करती है, इंसान के दिमाग को बहुत पुरसकून करती है। तो जैसे जैसे आप खिदमत खल्क में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आप रिफाई कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ये माजी की याद जो है ये आपको नहीं सताएगी, और माजी का गुनाह जो है वो आपके इस खिदमत खल्क से जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खिदमत खल्क जो है वो बहरहाल बहुत पसंद है, और हमारे दीन में ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए, नफली इबादात पर खिदमत खल्क को हमारे दीन में तरजीह दी गई है। नंबर 4, डिप्रेशन की वजूहात में अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे वजह आती है कि हिर्स, तमा और लालच का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो बिला वजह की शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, यानी उनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। बाद लोग विंडो शॉपिंग के आदी बन जाते हैं, यानी उन्होंने कुछ ख़रीदना तो नहीं होता लेकिन वो लाजिमन जो है वो दुकानों पे जाके या ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स पे जाके विज़िट करते रहते हैं। तो ऐसा करना भी माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन की अलामात में से एक अलामत हो सकता है। तो लोग जो हैं जब अपनी ख्वाहिशात, अपनी हिर्स और तमा बढ़ा लेते हैं और फिर जब उसके मुताबिक उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखिए एक बात ज़हन नशीन रखें, पैसा कमाएं, पैसा ज़रूर कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, लेकिन पैसे को कभी भी अपने ऊपर सवार ना करें। जब पैसा आपके ऊपर सवार हो जाएगा फिर आप पैसे के ग़ुलाम हो जाएंगे, फिर आपकी मोहब्बत भी पैसे की वजह से होगी। आप सिर्फ उसको मिलेंगे और सिर्फ उससे मोहब्बत करेंगे जिसके पास पैसा है या जिससे आपको पैसे का कोई काम है। ये पैसा अगर आपके ऊपर गालिब आ जाता है तो आपकी नेकी में भी शामिल हो जाएगा। जी हाँ, ये इतना ख़तरनाक है
کہ اگر اس کے بعد آپ نیکی کریں گے تو آپ نیکی بھی وہاں کریں گے جہاں سے آپ کو پروٹوکول ملے گا یا جہاں سے آپ کو شہرت ملے گی۔ اسی طرح آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ بھی پیسے کی وجہ سے قائم ہوں گے، آپ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور صرف ان لوگوں کے قریب رہیں گے جن کے ساتھ آپ کا پیسے کا مفاد کا کوئی رشتہ ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبد الدرہم بن جائیں گے، عبد الدینار بن جائیں گے، یعنی درہم و دینار کے بندے، اور آپ اتنے سنگ دل ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی تڑپتا بھی رہے گا تب بھی آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، آپ لوگوں کی مجبوری سے سود دے کر فائدہ اٹھائیں گے۔ خود کو اس بیماری سے بچائیے۔ یہ حرص، طمع اور لالچ جو ہے یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر چلے جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین فارمولہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھے انسان، یعنی اس دنیا کی حقیقت کو جو انسان سمجھ جاتا ہے وہ اپنے اندر سے حرص، طمع اور لالچ جو ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اپنی خواہشات کو باہر پھینک دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں خواہشات کی غلامی کی وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ایک خواہش ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، یہ دنیا اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت جو ہے کافروں کو یہ وافر جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور حقیقت میں جو نعمت ہے جسے اللہ نعمت سمجھتا ہے وہ جنت ہے، اور جنت جو ہے وہ کبھی کسی کافر کو نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو میلوں سے آئے گی، لیکن کبھی کوئی کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو خود کو حرص، طمع اور لالچ کی بیماری سے اور دنیا کی محبت کی بیماری سے بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ پائیں، تب کبھی بھی یہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ڈپریشن کی نمبر 5 وجہ کیا ہے جو عام طور پہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے کسی کے ساتھ نفرت کرنا۔ جی ہاں، نفرت بھی انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا دشمن تصور کر لیتے ہیں اور پھر اس سے بے انتہا نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ہر وقت اس کی ناکامی کے بارے میں سوچتے رہیں گے، آپ کو ہر وقت اس کو نیچا دکھانے کی سوچ رہے گی، اور جب وہ کامیاب ہوگا آپ ڈپریس ہوں گے، جب وہ اوپر جائے گا آپ ڈپریس ہوں گے، جب آپ اس کو شکست میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ فاتح بن جائے گا آپ ڈپریس ہوں گے، جب اس کو کوئی خوشی ملے گی آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، نفرتوں میں نہیں، اپنی سوچ کو محبتوں میں کنورٹ کریں۔ نفرت تو کسی سے ہونی نہیں چاہیے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، تو جو بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا یا جس بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچ کی وجہ سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس کی نیگیٹو سوچ جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنا، فوراً اس سے لا علم ہو جائیں۔ یہ لا علمی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو کسی سے حسد ہونے لگا، آپ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں سے حسد ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ کوشش کریں کہ اس کی لائف کے بارے میں آپ جاننا چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ فلاں کام کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس سے ڈسٹینس اختیار کر لیں، اس سے فاصلہ کر لیں، اس سے دوری اختیار کر لیں، اس کے بارے میں لا علم ہو جائیں۔ یہ لا علمی جو ہے یہ آپ کو پرسکون کر دے گی۔ یہ ایک بہت بہترین فارمولہ ہے جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں آ کے بتاتا بھی ہے، لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ہوا دینے کے لیے تمہیں پتہ ہے وہ فلاں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، بھئی ان کو کہو مجھے قطعاً اس کے بارے میں نہ بتاؤ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔
हर मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान वो होता है जो दूसरे मुसलमान की खैर ख्वाही चाहता है। एक मुसलमान वो होता है कि जो वो अपने लिए पसंद करे वो ही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो अपने दिमाग को ये बात समझाएं कि वो भी मुसलमान है और हमारा और उसका एक इस्लाम का रिश्ता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान को दूसरे मुसलमान से नाराज़ होने की इजाज़त नहीं देता। तो जब आप इन अहादीस को अपने जहन में, अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे, अपने माइंड में जो है वो दोहराते रहेंगे, तो आपको ये किसी की नफ़रत वो कभी भी डिप्रेस नहीं करेगी। और सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू पढ़ें कि जब उन्होंने अपने चचा, वो चचा जिससे आपको वालिहाना मोहब्बत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल को भी मुआफ़ कर दिया था जब वो ईमान लेकर आपके सामने आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब फातिहाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, आपने सबको मुआफ़ कर दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने आपको तकलीफ़ें, अज़ियतें दी थीं, और ये वही लोग थे जिन्होंने आपको वहाँ से निकाला था। तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत को अपना लें, आपके दिल से, आपकी सोचों से नफ़रतें दूर हो जाएंगी और मोहब्बतें करीब हो जाएंगी। डिप्रेशन पर बात करते हुए अगर हम डिप्रेशन की नंबर 6 वजह पर बात करें, तो मैं इसमें वो चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा जो बचपन में या टीन एज में डिप्रेशन जो है वो बच्चों को हो जाता है या हमारे नौजवानों को हो जाता है, या वो इस डिप्रेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव तो कर रहे होते हैं और इसके नताइज जो हैं वो बाद में जाके ज़िंदगी में नज़र आते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो होती है अदम तवज्जुगी। जी हाँ, बच्चे और नौजवान वालिदैन की अदम तवज्जुगी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक बात ही आपको कोट कर देता हूँ। एक डॉक्टर के पास एक वालिदैन जो हैं वो अपने 7 साला बच्चे को लेकर आए और आकर कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त जो है परेशान रहता है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो आप बताएं। तो डॉक्टर ने हैरानकुन जवाब दिया कि हम 10 साल से कम उम्र बच्चे का इलाज नहीं करते। ये जवाब ऐसा था जिसने वालिदैन को परेशान किया और उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब, ये तो अजीब बात है कि आप 10 साल से कम उम्र बच्चे का इलाज नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि जी हाँ, हम 10 साल से कम उम्र बच्चों के माँ बाप का इलाज करते हैं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ये तमाम आदात माँ बाप की अदम तवज्जुगी या माँ बाप की गलत डिक्टेशन की वजह से जो है वो उसके अंदर आती हैं। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को और अपने नौजवान नस्ल को डिप्रेशन से बचाने के लिए और ज़हनी खलफिशार से बचाने के लिए, मनफी सोचों से बचाने के लिए उनको एक प्रॉपर टाइम दें, उनको मुकम्मल तवज्जो दें, और वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चों के साथ भी वक्त गुजारें और साथ में आपने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है और साथ में जो है वो आप बिज़नेस डील भी जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, या साथ में आप जो है वो किसी दोस्त से भी बातें कर रहे हैं और ये जी बच्चों का भी टाइम। ऐसा नहीं है। अपनी 24 घंटों के अंदर कोई एक टाइम ऐसा फिक्स करें जब आप अपने बच्चों को जो है वो तवज्जो दें और आपके बच्चों के ऊपर आपकी पूरी निगरानी होनी चाहिए। डिप्रेशन की 7वीं वजह जो मुआशरे के अंदर पाई जाती है वो है मोहब्बत में लोगों की नाकामी। बहुत से लोग जो हैं वो जब किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं तो उसी को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझ लेते हैं और उसमें नाकामी की वजह से वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि ये डिप्रेशन जो है ये उनको ख़ुदकुशी तक भी ले जाता है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मीडिया वॉर है। मीडिया जो है वो हमारे जहन का मेकअप करता है, और अगर आप मीडिया के ऊपर देखें तो मीडिया के ऊपर टोटल जो हमारे ड्रामाज हैं या हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उसमें लव स्टोरी के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं उनमें नौजवानों को यही बताया जाता है और यही सिखाया जाता है कि मोहब्बत ही हरफ़े आखिर है।
جب آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تو اب اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ آخری حد تک جا سکتے ہیں. آپ قتل بھی کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ چوری بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کی کچھ بھی یعنی اپنا سب کچھ لٹا بھی سکتے ہیں, ایون کہ اپنے ماں باپ جو ہیں ان کو بھی قربان کر سکتے ہیں. اور اگر یہ محبت آپ کو نہیں ملتی تو گویا آپ کی زندگی کے جینے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود کو اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے, محبت میں ناکامی کے ڈپریشن سے خود کو بچانے کے لیے, جہاں ہمیں دین کے پیرامیٹرز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی ہے, جیسا کہ ہم گاہے بگاہے اپنی گفتگو میں ذکر کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میڈیا سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. یا تو آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں یا آپ اتنے میچور ہوں کہ آپ فلم کو ایک فلم کی حد تک رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلمیں دیکھیں, مگر جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یا تو آپ اتنے میچور ہوں کہ ڈرامے کو آپ نے ڈرامے کی حد تک رکھا ہو, فلم کو آپ نے فلم کی حد تک رکھا ہو, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کمزور ہے, اور یہ ڈراماز جو ہیں اور یہ فلم انڈسٹری جو ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ یہ اعصاب کے اوپر حاوی ہو ہی جاتی ہے. انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, اور یہ ایک نشے کی طرح انسان کو لگ جاتی ہے. جو ارطغرل کی ایک قسط دیکھ لیتا ہے, کہتے ہیں کہ پھر وہ اسے پورا سیزن دکھا ہی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا پھر ایسا اعصاب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تو سب سے پہلے آپ کو یہی تجویز دوں گا کہ خود کو ایسے میڈیا سے دور رکھیں, وہ میڈیا جو آپ کی زندگی کا سب کچھ جو ہے وہ ایک محبت ہی بنا دے. ایک بات. اور دوسری بات, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ غالب محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور دنیا کی محبت جو ہے یہ ایک عارضی محبت ہے. اگر دنیا کی محبت کے انسان ناکام ہو بھی جائے تو اسے اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی محبت میں اسے ناکامی تو نہیں ہو گئی, اور ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہونی چاہیے. باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت سے کم ہونی چاہیے. اور ایک آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لمٹ تک, اپنی باڈی کو, اپنے اذہان کو اپنے ایک لمٹ تک رکھیں, اپنے کنٹرول سے باہر نہ ہونے دیں. جب یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے گا تب آپ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے, تب ناکامی آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے گی. کسی سے محبت کرتے ہوئے اس بات کو جج ضرور کریں کہ آپ کا خود پر کتنا کنٹرول ہے. ہاں, جب آپ کا خود پر کنٹرول نہیں رہے گا تو اس کی کچھ علامتیں آپ میں ظاہر ہوں گی. مثلا آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیالات اس طرف ہی ہیں, آپ میسیجنگ اس طرف کر رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی آپ کے خیالات اس طرف ہیں, ایون کہ آپ سٹڈی کر رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے بھی آپ کے خیالات اس طرف ہیں. آپ کی سٹڈی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, آپ کی لائف بھی ڈسٹرب ہوگی, اور ہر طرح سے جو ہے وہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے یہ ایک دلدل ہے. یہ بات سمجھ لیجیے, یہ ایک دلدل ہے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس میں داخل ہی نہ ہو, اور اس سے بچنے کے لیے وہ شریعت نے, دین نے جو اصول اور ضوابط ہمیں بتائے ہیں, خود کو محدود رکھنا, خود کو اپوزٹ جینڈر سے جو ہے وہ دور رکھنا, ایک ڈسٹنس رکھنا, کلوز نہ ہونا, اور اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو اس کو بھی صرف ضرورت کی بات کی حد تک رکھنا, ان سارے فارمولاز کو جو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ محبت کی کامیابی ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یا محبت کی ناکامی جو ہے وہی انسان کی زندگی کا صرف جو ہے ختم کر دینے والی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ عارضی چیزیں ہیں. یہ مل گئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ملی تو اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نعم البدل آپ کو کوئی اس سے بہتر عطا کر دینے والا ہے. تو یہ معاشرے کے اندر عام طور پہ ڈپریشن کی یہ 7 وجوہات جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں, جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی, اور ساتھ ساتھ ان کا تھوڑا سا سلوشن جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آئندہ پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ ڈپریشن کے اوپر اور اس کی تفصیلات کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يقول لصاحبه لا تحزن